हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पाने तो बर्तमान तुम मानकर 11 तारीख अच्छी आज तुम मानकर बर्तमान बीएससी एग्जाम माने इथिक्स भैल्यू एग्जाम बर्तमान सरी जाइए। तो पिला माने बर्तमान देखिया तो तुम मानकर केते किए मार्क रखी पाने देख केते किए मार्क रखीच आ एग्जाम केमिति हला पिला माने निहाती कमेंट सेक्शन रे वीडियो कमेंट रे जनइबो हेला कि पिला माने आउर है एमडीसी कार को टॉपिक रही तो तुम मैंने कमेंट कर कि फास्ट कमेंट कर एग्जाम तुम मान केमी तो मैंने से कमेंट कर पेपर उड़े कि केमी कौन करके पाने निहाती कमेंट करके कह देख पाने बर्तमान 2025 बर्तमान क्वेश्चन पेपर अच्छी आम पाखे इथिक्स भैल्यूर देख देखा एक मार्किया देख मुझे पाने फास्ट रू ना क्वेश्चन बहुत ओडिया और इंग्लिश आसो है पाने क्वेश्चन पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि नहीं तो पाने सब जहाँ कहे आम अपडेट आणिकी आपण मानू दे था सब सत कथा ही तुम मान पाखे पहुँचा चेष्टा करुँ। तो आपण मान कम होम चैनल को अधिक रु अधिक मात्रा शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ पाने कारण प्रकृत माने इनफॉरमेशन तुम मानू आम चैनल ही दे पार पाने संपूर्ण अपडेट तुम मानू माने सठिक इनफॉरमेशन आम चैनल ही देव तुम मानू देख पाने देखा आंसर टी डिस्कसन करदे आम एक नंबर ए देख 10टा पढ़ी तुम मानकर नैतिक मूल्यबोध और कार्य साधन सामंजस्य को डैश कहुए पाने यार आंसर हम इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठा बा अखंडता यार आंसर हम जो मैंने इंग्लिश लिख इंटीग्रिटी लिखिले मार्क पाइब ना सत्यनिष्ठा बा अखंडता ओडिया रे तापर धर्म अर्थ काम एवं मुख्य एकाठी मिसी डैश भाव परिचित ना पुरुषार्थ या उत्तर कौन हम पाने ना पुरुषार्थ हम सी देखा डैश फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन ऑल एक्शन ये तुम मैंने समस्त जानव अहिंसा नीति माने किए ना महात्मा गांधी समस्त कार्य अहिंसार सिद्धांत को अनुसरण करते। डी रे कन्फ्यूशियन नीतिशास्त्र डैश देश में उत्पत्ति होता कौ देश उत्पत्ति होता ना मोर यहाँ उत्पत्ति होता चाइना चीन कि चाइना जो मैंने लिखिज आंसर ठीक हम ये देखा द आइडिया ऑफ जस्टिस लिबर्टी एंड इक्विटी इज स्टेटेड इन द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्याय स्वाधीनता और समतार धारणा संविधान डैश रे उल्लेखित पाने यार आंसर हम कौन प्रेम्बुल बा प्रस्तावना एफ्रे कौन हम पाने जदि तुम ओडिया लिखिज आंसर सब तो आंसर ठीक इंग्लिश लिखिज भी ठीक। तो भगत सिंह ए रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू डैश स्टेट या कौन पे पंजाब हम कौन पे ना आंसर पंजाब हम पंजाब से थिले विप्लवी स्वाधीनता संग्रामी भगत सिंह डैश राज लोक थे यहाँ कौन लिखिदेव ओडिया पंजाब लिखिदेव कि इंग्लिश पंजाब लिखी तुम उत्तर ठीक रही देन पाने तो तुम मान देख देखा देन देख पाने देखा जी रे रानी लक्ष्मीबाई वाज एसोसिएटेड विथ द रिवोल्ट ऑफ द ईयर डैश रानी लक्ष्मीबाई डैश मसीहार विद्रोह सह संपर्क थे यहाँ हम 1857 हम है पाने देन देखो देखा डावरी इज रिलेटेड टू डैश डिस्क्रिमिनेशन यौतुक डैश भेदभाव सह संपर्कित पाने आंसर हम पाने कौन तुम ना एज आंसर हम जेंडर कौन पिला माने जेंडर लिंग भेदभाव जोटा आई को जीवा पाने रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी प्रमोट्स वर्कप्लेस डैश विविधता को सम्मान देवा कार्यस्थल डैश को प्रोत्साहित करता है ना हार्मोनी कौन पिला माने हार्मोनी हम जोटा कि समन्वय कि सहयोग जो मैं लिखे ठीक रहा जे डाक्तर और आईनजीवी मैंने वृत्तिगत आचरण डैश को अनुसरण करती ना कोड आचरण संहिता जोटा कोड है पाने पार्ट 2 को जीवा पाने देखिए आम सिलेक्शन क्वेश्चन केते आसी देखो 2 मार्क 9टा देख पाने फास्ट क्वेश्चन देखिए सहनशीलता एक मानवीय मूल्यबोध भाव कौन बुझाए देन वसुधैव कुटुंबकम धारणार संज्ञा लेख पाने कहते इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ तापर जैन धर्मर 3टी रत्न कौन नेक्स्ट भारतीय संविधान रे भातृत्वर धारणा को व्याख्या कर नेक्स्ट देखिए बिरसा मुंडा किए थे आउ से कहीं स्मरणीय थे
ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିବ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବୃତ୍ତିଗତତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଜିରେ ସମୟ ପରିଚାଳନା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଦେନ୍ ଏଜ୍କୁ ଦେଖିବା। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ନୈତିକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଆଇ ଇଥିକ୍ସ। ଆଇରେ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନ୍ଡ ବାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ତ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବି ବାହାରୁ ଆସିନି। ବାସ୍ ତୁମମାନେ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାଉ ତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ 5 ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ବିରେ ସାଧୁତା କିପରି ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଭଲ କରିବ, ସେମିତି ହିଁ ତୁମେମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ସେୟାର ସପୋର୍ଟ ଆଉ କର ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନ, ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲା ତ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେନି, ତ 59 ସେଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେଇପାର ନହେଲେ ନ ନେଇପାର, କାରଣ ସେମିତି ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ତ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଛି ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ହେଇକି ରହିବ, ତ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏଇଟା ତ ସିଓର କଥା ନା, ତୁମମାନେ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କରିଥାନ୍ତ। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସାଧୁତା କିପରି ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସାର୍ବଭୌମ ଶବ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି କିପରି ଏକ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିପରି ନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଚ୍ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ କିପରି ନୈତିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଖ୍ୟ ନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜର କେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ପାର୍ଟ IV ଦେଖିବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମାନବାଚରଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧର୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଆଧାରରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୀତିଗତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କର। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନୀତିଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସବୁତକ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେମିତି ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ MDSର କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ତୁମମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ତ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହାରି, କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଇ ହେବନି ନା। ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ସେତିକି ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ବି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ତୁମମାନେ କର।